औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है कि अगर कोई शख्स आपकी बात ना मान रहा हो, आपके काबू में ना आ रहा हो, तो आप ये 5 कलिमात अगर आप पढ़ते हैं, पढ़कर उस पर फूंक देते हैं तो इंशाल्लाह जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होता है और वो शख्स आपकी बात मानने लगता है। उसके अलावा इसके बेपनाह फ़वाइद हैं, बेशुमार चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हो सकता है कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड और भी आपको मिल जाए जिसको आप तलाश कर रहे हों, आपका वो मसला इसमें मौजूद हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी उस इंसान के मुताबिक कोई मामलात हो रहे होते हैं तो वो बड़ा खुश हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि वो जो नहीं चाह रहा होता वो हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा गम ही हो, ऐसा भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी हो। कभी वाफ़र रिस्क होता है, कभी पैसों की रेल-पेल होती है, कभी ऐसा वक़्त भी आता है कि खाने को भी कुछ नहीं होता है। यानी आपके मसाइल भी हैं, तो वसाइल भी हैं, तमाम चीज़ें ज़िंदगी के साथ-साथ चलती रहती हैं। लेकिन अल्लाह करीम ने बहुत सी मुश्किलात के लिए अल्लाह करीम ने हल भी बता दिए हैं। कुरान करीम में कुछ ऐसी आयात मौजूद हैं, ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिनके कोई मतलब नहीं है। उनको हरूफ़ मुक़त्तिआत कहते हैं और ये हरूफ़ मुक़त्तिआत का जो मीनिंग है, जो मतलब है, ये अल्लाह करीम ही जानते हैं। लेकिन अकाबरीन के नज़दीक ये ऐसे पावरफुल जो है वो अल्फाज हैं कि अगर कोई इसका विर्द करता है, विर्द ख़ास करता है, तो वो अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में से अल्लाह ताला से जो मांगता है वो पा लेता है। ख्वाह बच्चों की बीमारी के लिए करता है, हर किस्म के इलाज अमराज के लिए करता है, कभी किसी मकसद के लिए करता है। अगर कोई उसको कोई ऐसा मर्ज़ लग गया है जिसका कोई हल नहीं है, जिन्नात वगैरह के असरात हैं, उसके हवाले से किसी से कोई बात मनवाना चाहता है, उसके हवाले से कोई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि फ़लाँ से मैं मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करे। तो अगर वो गायबाना इस अमल को करता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा फ़रमाते हैं, क्योंकि इंसानों के जो दिल हैं वो अल्लाह के इख्तियार में हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं तो इधर को फेर देते हैं, चाहते हैं तो उधर को फेर देते हैं। तो बजाय नाजायज़ किसी भी इस किस्म के हराम तरीकों की तरफ चलने के या हराम तरीकों की तरफ जाने के, हमें चाहिए कि हम अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत करें, अल्लाह के कलाम से मज़बूत करें, अल्लाह के बताए हुए उन तमाम अल्फाज़ों से मज़बूत करें जिनकी चाबी अल्लाह के इख्तियार में है। देखिए, आप जितना मर्ज़ी किसी चीज़ के पीछे भागें, लेकिन अगर अल्लाह चाहेंगे तो वो होगी, अगर अल्लाह नहीं चाहा तो कोई इंसान क्या कुछ कर लेता है। लेकिन जब अल्लाह पाक नहीं चाहते हैं तो उसको नहीं मिलता है। तो जब आपका दिमाग ये इस लेवल पर आ जाता है कि मेरा अल्लाह ही है और मुझे उसी के पास जाना है, तो आप इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के रास्तों पर जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो अमल है वो हरूफ़ मुक़त्तिआत के हवाले से है। ये ऐसे अल्फाज हैं, इसमें तमाम अल्फाज तो नहीं हैं लेकिन 5 जो है वो कलिमात हैं जो मुख्तलिफ हैं। आपने इसको, जैसे कि मैं आपसे बीमारियों के हवाले से भी ज़िक्र करी थी, अगर आपको कोई बीमारी है, कोई छोटे बच्चों को कोई ऐसी बीमारी है कि वो डरते हैं या उनका रोना ख़त्म नहीं होता है, सूखापन है, दूध नहीं पीते हैं, सबक याद नहीं होता, नज़र कमज़ोर है उनकी, उनमें बीमारियों की बहुत ज़्यादा तादाद पाई जाती है, ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपको समझ में भी नहीं आती हैं। तो आपने इस तरह से ही करना है। आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये अमल जो है वो करना है। इसी तरह से अगर किसी को सर में दर्द रहता है, अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, किसी को कोई ऐसा फोड़ा वगैरह है, कैंसर के का या ऐसे लाइलाज अमराज का शिकार है जो नहीं ख़त्म होता है, किसी भी मकसद के लिए, किसी भी जायज़ मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने इसको अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है।
اور اگر آپ کے کہیں پر درد ہے، دانت وغیرہ میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے، اگر کسی زہریلی چیز نے آپ کو کاٹ لیا ہے تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پیٹ کی اندرونی بیماریوں کے لیے جیسے کہ معدے کے ہو گئے زخم، جگر وغیرہ کی خرابی کے لیے، یرقان ہے، انتڑیوں میں درد ہے اور گردے میں درد ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے حروف مقطعات ہیں جو کہ شفا یابی کا خزانہ ہے، ہر مقصد میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کروائیں گے۔ جلدی امراض کا شکار ہیں، آپ کے جسم پر خارش رہتی ہے، انفیکشن ہے، آپ کو جو بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پہلے تو داہنے ہاتھ سے اس کو جو شہادت کی انگلی ہے وہاں سے آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد، اینڈ میں آپ نے اپنی جو انگوٹھا ہے اس کو آپ نے بند کرنا ہے۔ اس کو ایک ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو آپ نے بند کرنا ہے اور اس کا دوسرے سے جو ہے جہاں سے آپ نے جو چھوٹی چٹکلی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے وہاں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہا، میم، عین، سین، قاف، یہ آپ نے حروف مقطعات ہیں دو، کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، قاف۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ 5 الفاظوں والے ہیں اور یہ 5 انگلیوں پر آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ پہلے درود شریف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی اسی طرح سے آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس مٹھی پر پھونک لینا ہے۔ اور پھر آپ کو جو اگر آپ کے کہیں جسم پر بیماری ہے اگر اور وہاں پر آپ اس کو اسی طرح سے پھونک مار کر آپ جہاں پر درد ہے وہاں کھول لیں گے، جیسے آپ کو اندرونی امراض ہیں وہ وہاں آپ کر لیں گے۔ بچوں پر جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ بچوں کو اگر کوئی ایسا مرض ہے تو آپ ان بچوں پر اسی طرح سے پھونک مار لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کند ذہن ہے تو دماغ پر پھونک مار لیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا ہے، کسی کو محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تصور میں لا کر ہاتھ اس کی طرف کھول دیں گے۔ اور کوئی بات نہیں مانتا ہے جیسے کہ بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ والدین ان کی مرضی کے مطابق ان کی شادی کر دیں، تو وہ بھی اپنے والدین پر اسی طرح سے بند مٹھی کو آپ ان کی طرف ہاتھ کر کے انشاءاللہ اسی طرح سے کھول کے ان کی طرف پھونک دیں، پھر آپ بات کریں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ کریم آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کی بات کو ضرور سنیں گے۔ دیکھیں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس امید سے مانگتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ میری دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ آپ سے جو میں مانگ رہا ہوں میں صرف آپ سے مانگ رہا ہوں، میں کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا نہیں ہو رہا ہوں، تو اللہ پاک آپ میری مدد فرمائیں، آپ مجھے اس مقصد کی طرف جو میں آپ سے مانگنا چاہ رہا ہوں مجھے کامیابی نصیب فرمائیں۔ تو وہ انسان کو ضرور مل کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ کریم کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، جب آپ اس میں امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جب آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم جب تک مجھ سے دعا مانگتے رہو گے، مجھ سے امید رکھو گے، میں تمہیں بخش دوں گا، خواہ تم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کے گناہوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف لوٹ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے امید کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں گے، آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔